تو اگر آپ کہتے ہیں سدھا لیا تھا تو اللہ نے چاروں پہاڑوں تک آواز پہنچا دی، تو جو اللہ ابراہیم کی آواز کو ان پرندوں تک پہنچا سکتا ہے تو وہ مردوں تک بھی تو پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر وہ کیما ہوئے پڑے تھے تو پھر تو بات واضح ہو گئی کہ جب انہوں نے پکارا، اللہ فرماتے ہیں ثم ادعوہن، پھر تو انہیں بلا اور ان کو پکار، یاتینک سایہ، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ مرے نہیں تھے تو یہ کوئی ایسی بات تھی جو ابراہیم نہیں جانتے تھے پہلے سے؟ بھئی ابراہیم تو اس بات کا اطمینان چاہ رہے ہیں کہ میری دعا پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ان کا ایمان تو پورا تھا، وہ جانتے تھے اللہ زندہ کر سکتا ہے، یہ تو بات آپ سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام اگر زندے پرندے کو بلائے اور وہ آ جائے، یہ کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں تھی جو اور کوئی نہ جانتا ہو۔ کہ ابراہیم علیہ السلام وہی جانتے تھے جو سب کچھ جانتے تھے کہ جس پرندے کو سدھا لیا جائے وہ آ جائے کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ پرندے قتل ہوئے پڑے تھے، ذبح ہوئے پڑے تھے، ان کا قیمہ ہوا پڑا تھا۔ اس کے باوجود جب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو وہ پرندے اڑتے ہوئے فوراً بن گئے اور آ گئے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، چلیں آپ اور قرآن مجید سن لیں۔ وہ ایک شخص اللہ فرماتا ہے الم تر الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ایک شہر کے پاس سے گزرا اور وہ شہر گرا پڑا تھا، چھتیں گری پڑی تھیں، بندے اس میں یعنی مرے پڑے تھے، تو اس نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس شہر کے لوگوں کو اللہ کب جلائے گا مرنے کے بعد؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے 100 سال ان کو موت دے دی، اسی شخص کو جس نے یہ کہا کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فاماتہ اللہ، اللہ نے موت دے دی اس شخص کو جس نے یہ کہا تھا۔ کتنی؟ مئۃ عام، پورے 100 سال اس کو موت دے دی۔ 100 سال کے بعد اسے ثم بعثا، 100 سال کے بعد اسے اٹھایا۔ 100 سال کے بعد جب وہ اٹھا تو اللہ کی طرف سے خطاب آیا کہ کتنی دیر یہاں رہے ہو تم؟ اس نے کہا یا اللہ میں تو کچھ لگتا یہ ہے کہ یومن اور بعد یوم، ایک دن رہا ہوں گا۔ پھر دیکھا کہ جب میں سویا تھا تو سورج وہاں تھا اور اب سورج وہاں ہے۔ اس نے کہا کچھ دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، پورے 100 سال یہاں ٹھہرے ہو تم۔ انظر الی حمارک، انظر الی العظام، دیکھ ہڈیوں کی جانب، دیکھ اپنے گدھا کی جانب، گدھا ہڈیاں بنا پڑا ہے جس پر وہ سوار تھا۔ فرمایا اس کو دیکھ، 100 سال میں تو وہ تو اس کی ہڈیاں پڑی تھی۔ تو اس نے دیکھا تو ہڈیاں تھیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھ کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، کیسے ہم اٹھاتے ہیں ہڈیوں کو، ہم ان کو اکٹھا کر کے کیسے گوشت کو سر پر چڑھاتے ہیں، ذرا دیکھ اس منظر کو دیکھ، میرے سامنے تیرے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ گدھا اسی وقت کان ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، حالانکہ وہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اب بتائیے جی، اب آپ کیا کہتے ہیں یہ کوئی پرندے ہیں جو سدھا لیا گیا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے وہاں ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اب اگر تم کو ہڈیاں نہیں تھیں اور وہاں گدھا بیٹھا ہوا تھا تو قرآن کا انکار لازم آتا ہے۔ اپنے ایمان کو سنبھال لو، قرآن کا انکار سے ایمان جاتا رہے گا۔ اچھا، اب اس پر یہ بات ہے کہ وہ شخص حیران رہ گیا کہ 100 سال ایسا ہوا اور یہ تو ہڈی ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں بھی اس سے ثابت ہوا کہ مردے کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بھی مردہ یہ کہہ رہا ہے، جو مر گیا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک دن رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف فرمایا کہ 100 سال رہے ہو، تو بھی پتہ چلا کہ اس کو پتہ نہیں چلا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ فرمانا اللہ کا بھی سچ تھا اور کہنا اس شخص کا بھی سچ تھا۔ اس کے بدن کو نہیں گلنے دیا اللہ نے، اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، تو وہ اس کو ایسے لگا جیسے ایک دن بھی نہیں گزرا۔ وہ واپس اٹھا تو اس کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے تھے، اس کا بدن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور اس پر کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ تو اس نے یہی سمجھا کہ ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا 100 سال گزرے ہیں، تو اللہ نے گدھا دکھا دیا کہ ایک گدھے کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں، اس کو 100 سال گزرے ہیں۔
को कैसे जिंदा करूंगा? जिस तरह तेरे बदन को मैंने नहीं गलने दिया, उसकी निशानी रख दी है कि देख अपने खाने को, इला तामी का लम्या तो सन्ना, अल्लाह ने फरमाया खाना अपना देख, अभी तक उसमें बू भी पैदा नहीं होने दी मैंने। 100 साल गुजर गया, खाना खट्टा तो होना कुजा, उसमें कीड़े पड़ने तो कुजा, उसको अल्लाह ने बू भी नहीं पड़ने दी, न किसी दरिंदे को खाने दिया, न किसी परिंदे को खाने दिया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ये चाहता था कि उसको बता दे कि जिस तरह 100 साल में तू भी सच कहता है कि तेरे लिए एक दिन भी नहीं गुजरा, क्योंकि तेरे खाने को मैंने उसी तरह रखा हुआ है ताकि तेरी बात भी सच्ची हो जाए, और तेरे गधे को मैंने ख़त्म कर दिया है ताकि मेरी बात का सच्चा होना भी तुझे मालूम हो जाए। तो पता चला कि अल्लाह ताला अला कुल्ले शैइन कदीर है, और उसने अपनी कुदरत का नमूना ज़ाहिर किया कि मारने के बाद भी मैं जिंदा कर देता हूँ, और ये भी हो सकता है कि कोई मर जाए मगर उसके बदन को ना गलने दूँ। हाँ भाई, आप कहते हैं जी वो हम जब हदीस पढ़ते हैं कि मेरे आका ने फरमाया कि इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुला इसादल अंबियाए फनबियुल्लाह हय्युर युरज़क़ु, अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन पर कि वो नबियों के जिस्म को खाए। तो तुम कहते हो कि ये हदीस सही नहीं है, हालांकि ये अबू दाऊद में है, मुस्नद इमाम अहमद हम्बल में है, लेकिन आप कहते हैं ये हदीस सही नहीं है। अब कुरान की आयत का क्या करोगे कि वो खाना जो है वो भी नहीं तब्दील हुआ, और वो जिस्म अक़दस जो है उस शख्स का है, उस उज़ैर नबी का जिस्म जो था वो भी नहीं गला। पता चला कि नबियों के जिस्म जो हैं वो गला नहीं करते। अब तुम हदीस नहीं मानते तो कुरान को मान लो, और कुरान भी नहीं मानते तो खुदा के लिए अपने ईमान को बचाने के लिए मान लो, नहीं मानते तो भाई फिर हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने गिरामी इसके अलावा वो कहते हैं जी ये तो ठीक है, लेकिन अल्लाह फरमाता है अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, उन्होंने नहीं देखा कि हमने कितनी आबादियां पहले हलाक कर दी, कोई भी वापस नहीं आता। हाँ, वो खुद नहीं आते ना, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह वापस करने पे आया तो फिर भी वापस नहीं होते। ये तुमको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि कुरान कहता है कि अल्लाह ने वापस किया तो वापस आ गए। अल्लाह फरमाता है अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू। आपने नहीं देखा उन लोगों को जिन्हें अल्लाह ने निकाल दिया था, खरजू मिन दियारिहिम, अल्लाह ने नहीं निकाला, वो अपने शहरों से खुद निकले थे। वह हुम उलूफुन, वो एक नहीं दो नहीं हजारों थे, और उलूफ का लफ्ज़ जो है ये 10,000 से और उससे ऊपर बोला जाता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो 70,000 शख्स थे, वो अपने घरों से बाहर निकले थे। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह फरमाते अल्लाह का फरमाना है मर जाओ, सारे मर गए। सुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह ताला ने उन 70,000 को दोबारा जिंदा कर दिया। अब बताइए अल्लाह ने मारा क्यों था? अजाब देने के लिए। वो नेक साले वलीउल्लाह नहीं थे, अल्लाह ने अजाब के लिए उनको मार दिया था, लेकिन फिर अल्लाह ने उनको वापस भेज दिया। मालूम हुआ अल्लाह जब काफिरों को वापस भेज सकता है तो तुम वलियों की रूहों के बारे में कैसे सोचते हो कि वो वापस नहीं आ सकते? काफिरों के जिस्म वापस आ सकते हैं और वली की रूह वापस नहीं आ सकती। अल्लाह ने गिरामी तो ये बात मैंने बयान कर दी है। तो वहां जहां नफी की गई है वो ये है कि ला यरजिऊन, वो खुद से वापस नहीं आते, और यहां पर जो है ये अल्लाह उनको वापस कर रहा है। तो जिसको अल्लाह वापस करे वो क्यों ना आएगा? अच्छा, वापस वो होता है जो हो भाई, वापस वो होता है जो हो, और जो हो ही नहीं वो वापस कैसे आएगा? वो तो है ही नहीं, वो तो फिर नए सिरे से पैदा होगा है? तो अल्लाह फरमा रहा है वो वापस नहीं आते, और फिर उसने पूरी कौम को वापस फेर दिया। तो पता चला कि वो वापस तो आते हैं लेकिन खुद से नहीं आ सकते, उनको अल्लाह भेजता है। तो होते हैं तो वापस भेजता है।
अज़ीज़ान गिरामी, ये तो चंद कलिमात मैंने उस मुनासबत से कह दिए जो मैं पहले बयान कर रहा था। तो अब उसके बाद दूसरी बात यह है कि आजकल एक मैसेज आया करता है कि भाई अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं तो फिर मेराज की छुट्टी, और हाजिर ना, मैं और बढ़ा देता हूँ, ये भी कह दो कि अगर हाजिर नाजिर हैं तो फिर कुरान की छुट्टी। हाँ भाई ठीक है, ये आपकी समझ है, हमारी समझ कुछ और है। मैं पूछता हूँ भाई कि आप अल्लाह को हाजिर नाजिर मानते कि नहीं मानते? अच्छा, तो आप हुजूर के हाजिर नाजिर होने पर मेराज की छुट्टी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना, मैं बताऊं ना आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी बात को मैं बयान कर देता हूं। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हुजूर हाजिर नाजिर होते तो अल्लाह के पास पहले से मौजूद होते, फिर आपको वहां जाने की जरूरत क्या थी, यही कहना चाहते हो ना? हाँ, तो इसलिए हुजूर हाजिर नाजिर नहीं है। तो आप उधर से बताओ, अल्लाह को भी हाजिर नाजिर मानते हो? और हाजिर नाजिर वो होता है जो करीब ना हो, जो करीब होता है, और जाया उसके पास जाता है जो करीब नहीं होता। तो अब मेराज की फिर छुट्टी होती है। अब बात करो, है? तुम तो कहते हो मेराज तो मानते हो ना, जब मेराज मानते हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो तुम कहते हो हाजिर नाजिर नहीं है इसलिए गए थे। तो अल्लाह हाजिर नाजिर था या नहीं था? हुजूर उसके पास वहां कैसे गए? वो तो यही था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत। अज़ीज़ान गिरामी, ये तो खैर मैंने जैसे तुनुक का जवाब होता है, तुनुक का जवाब दिया है ना मैंने। तो हुजूर वाला, इसको समझने के लिए आप यूं समझे कि हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को नहीं हाजिर नाजिर माना हुआ, बल्कि हम मिसाली अजसाम को हाजिर नाजिर मानते हैं। और आपकी रूह एक है और करोड़ों अरबों अजसाम आपके मिसाली हैं, और उनमें आप जलवागर होते हैं। देखिए, वो कहेगा जी देखा जी, हम तो कहते हैं वो कहता है जी फिर देखा आप हुजूर की मिसाल मानते हैं। हम हुजूर की मिसाल हुजूर ही को मानते, किसी और को नहीं मानते। सफ़ाहे दहर पर है? क्या है? कुदरत ने अमीर है? सफ़ाहे दहर पर, मुझे जरा शेर तो भूल गया है, तो अगर कोई याद हो तो बता दे। सफ़ाहे दहर पर कलम कुदरत ने अमीर, तेरी तस्वीर वो खैची के कलम तोड़ दिया। तो हुजूर जैसा तो कोई है नहीं। हम तो ये मानते हैं कि हुजूर बेमिसल और बेमिसाल हैं। तो हुजूर के जिस्म जैसा कोई हम नहीं मानते, लेकिन अजसाम मिसालिया तुम जानते हो क्या होते हैं? इस जहान में आपके समझने के लिए ये है कि जी आईना आपके सामने रख दे 10 आईने, तो आप हर आईने में नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? हैं? तो अगर आप वहां नजर आएंगे तो आप 10 तो नहीं हो जाते, होते एक हैं कि 10 होते हैं? एक होते हैं, लेकिन आईने में 10 नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और जहान बनाया है। उस जहान में ऐसे वजूदात रखे हैं जो आईने का हुक्म रखते हैं। मेरे आका का जिस्म असली तो एक जगह होता है, लेकिन उस जिस्म के आईने जिनको हम आलम मिसाल और वजूद मिसालिया कहते हैं, सरकार हर वजूद मिसालिया में जाहिर होते हैं। लेकिन असल में आपकी रूह है, और वो रूह जो है पूरी कायनात में हाजिर और नाजिर है। अब बात रही हाजिर और नाजिर की, भाई ये तो शिरक हो जाता है। भाई आप पहले ये तो बताएं कि आप अल्लाह को हाजिर नाजिर मानते तो शिरक होगा ना। अल्लाह को आप हाजिर, परला फरीक अगर अल्लाह को हाजिर नाजिर माने तो फिर शिरक होगा। लेकिन वो तो नहीं मानते। वो जो है ना, वो वाले, वो तो कहते हैं कि जी अल्लाह सिर्फ अर्श पर बैठा है, उधर से हिलता जुलता नहीं। हाँ, मगर रात के वक्त थोड़ी देर के लिए वो पहले आसमान पर आ जाता है और फिर वहीं से वापस चला जाता है, जमीन पर तो होता ही नहीं। एक दूसरा फरीक भी है, वो ये कहते हैं भाई अल्लाह ना आसमानों में है ना जमीनों में है। जब अल्लाह ना आसमानों में है ना जमीनों में है, तो फिर हमने तो जमीनों और आसमानों में हुजूर को हाजिर माना है ना।
اور زمین و آسمان ہے مکان، اور اللہ ہے مکان سے پاک، اس کے لیے ہم لا مکان مانتے ہیں۔ اللہ لا مکانی ہے اور حضور مکانی ہے، تو اس لیے ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، یہ زمین، یہ آسمان، ہر جگہ جس کی روح موجود ہے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ تو مکان سے پاک ہے بھائی۔ تو پھر شرک کیسے ہوا؟ اچھا، پھر اس بات کو آپ پھر ایک دفعہ پھر سمجھیں۔ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس، جس میں اقدس معراج کو گیا تھا نا، روح اقدس تو پھر بھی یہاں موجود تھی۔ دیکھیے کیسے موجود تھی۔ میرے آقا نے فرمایا بلال، میں جب جنت میں گیا تو میں نے تیرے جوتوں کی آواز سنی تھی۔ بلال